Саламатсыздарбы? Биздин сонун Нур каналыбызга кош келипсиздер. Сиздер менен амандашып турганыма кубанычтамын. Бүгүнкү видео сабакта сиздер менен акация үлгүсүндөгү үлгүнү үйрөнөбүз. Бул үлгүнү мен Ализе Дива жүйүнөн токудум. Азыр болсо үлгүнү Ярнард Голд жүйүнөн баштайбыз. Сиздерге жип тор ийне керек болот. Биринчи негизги илмекти алып алабыз. Алып 6 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 6 аба илмегин биринчи илмек менен столбик накид менен туташтырабыз. Шекекче пайда болду. Эми 8 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 аба илмегин алып, үлгүбүздү буруп, полустолбик менен токуйбуз. 1 2 3 4 5 аба илмегин алабыз. Дагы полустолбик менен токуйбуз. 5 аба илмегин алып, бияка столбик накид менен токуйбуз. Эки шекекче болду. Эми 8 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 үлгүбүздү бурабыз. Буруп полустолбик менен жайгаштырабыз. Эми 5 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 5 аба илмегин алып, бияка полустолбик менен жайгаштырабыз. 5 аба илмегин алабыз. 2 3 4 5 алып, өткөнкү катардагы алынган илмектердин 1 2 3 илмегине столбик накид токуйбуз. Накид менен столбик. Ошондо бизде мындай шекекчелер пайда болду. 8 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 алып, үлгүбүздү буруп, биринчи илмекке полустолбик менен жайгаштырабыз. Андан кийин экинчи илмекке 7 аба илмегин 7 столбик накид менен токуйбуз. 1 2 3 4 5 6 7 аркага полустолбик менен жайгаштырабыз. Эми 5 аба илмегин токуйбуз. 1 2 3 4 5 дагы 1 2 3 илмекке накид менен столбик токуйбуз. Бул катарыбыз мындай болду. 8 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 кийинки катарда полустолбик менен жайгаштырабыз. Жайгаштырдык. Эми
bir ağa ilmegini alabız. Ötken katarda 7 nakit menen stolbek alганбыз. Ошонун birinci stolbegine 5 ilmekte turgan pышный stolbek tokuyuz. 1 2 3 4 5 тартып алабыз бардыгын пышный столбек. Экөө анан токуп коебуз. Эми 2 аға илмегин алабыз. 1 2 бирге пышный столбик токудук, экинчиге накит менен столбик токуйбуз. 5те 1 2 3 4 5 5 2 аға илмеги. Эми бул жерге дагы 5 илмектен турган пышный столбик токуйбуз. 1 2 3 4 5 tokuduk. Bir ağa ilmegi tokuyuz. 5 2 3 4 5 üçüncüye ilmek menen 1 2 3 1 2 üçüncüye ilmek menen stolbik nakit menen tokuyuz. 8 ağa ilmegini alabız. 1 2 3 4 5 6 7 8 Өлгөздү буруп алдык. Накит менен токуйбуз биринчи илмекке. Мындай. Эми так 5 аға илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 5 аға илмегин алып, өткөн катарда 5 накит менен столбик токуганбыз. Ошонун биринчи столбигине 5 пышный столбик токуйбуз. 5 илмектен турган 2 2 3 4 5 мындай пышный столбик токудук. Эми 2 аға илмегин алабыз. Эми бу жерде калган немелерге 3 накит менен столбик токуйбуз. 1 2 2 3 2 аға илмеги. Кийинки акыркыга дагы 5 илмектен турган пышный столбик токуйбуз. 1 2 3 4 5 5 ağa ilmegi 1 2 3 4 5 stolbik menен жайгаштырабыз. 5 ağa ilmegi 1 2 3 4 5 üçüncü ilmekке 1 2 üçüncü ilmekке nakit менен столбик токпойбуз. Бул катарыбыз бүттү. Мындай катар пайда болду. Кийинки катарыбыз 8 аға илмеги 1 2 3 4 5 5 6 7 8 өлгөздү буруп алып, бул столбик менен жайгаштырабыз. 1 2 3
4-5 ağa ilmegini alabız dağı. Ötken arkaga pol stolbuk menen tokuyuz. Emi dağı 5 ağa ilmegini alabız. 1 yok 2 ağa ilmegini alabız. Alıp ötken katarda 3'e kalgan. 3 kalgan pışны stolbike 3'e kalgan da stol 1 2 oşonun birincisine pışны stolbuk tokuyuz. 1 2 3 4 5 1 2 ağa ilmegi ortaga bir stolbik nakit menen tokuyuz. 3'tün birine 2 ağa ilmegi dağı pışны stolbuk tokuyuz. 1 2 3 4 5 2 ağa ilmegi buyaka tokuyuz. Emi 5 ağa ilmegi 1 2 3 4 5 buyaka tokuyuz. 1 2 3 4 5 üçüncüye nakit menen stolbuk tokuyuz. 8 ağa ilmegini alabız. 1 2 3 4 5 6 7 8 bölgümüzde burup alabız. 5 ağa ilmegini tokuyuz. 1 2 3 4 5 nakit koyabız. Emi 1 2 3 4 5 ağa ilmegini alabız. 1 ile arkaga kalganda stolbik. Oş yerge 5 ilmekten turgan stolbik tokuyuz. 2 3 4 5 5 ağa ilmegini alabız. 1 2 3 4 5 o katardağı emeni arkaga jabıştırabız pol stolbuk menen. Dağı 5 ağa ilmegini alabız. 1 2 3 4 5 emi ötken katarda bir stolbik kalgan. Oşol stolbike pışны stolbuk tokuyuz. 1 2 3 4 5 5 ilmekten turgan pışны stolbuk tokuyuz. Anam 5 ağa ilmegini alabız. 1 2 3 4 5 ani arkaga jabıştırabız. Dağı 1 2 3 4 5 ağa ilmegini alabız. Eňki arkaga jarmaştırabız. 1 2 3 4 5 ağa ilmeği alabız. Buyaka jaygaştırabız. 5 ağa ilmegini alabız. 1 2 3 4 5 emi 3-nçü ilmekке nakit menen stolbik tokuyuz.
Mınday gül payda oldu. Keyinki katarızda bu yerlerge dagı güller düşet. Oşonda akatsa payda başlayt. Dagı tokuyuz. 8 alma ilmegini alabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üç yerden akatsanın güldürü kaytalana başlayt. Bu stoluk ben jaygaştırdık. Эми бул жерге 7 столбик накит менен токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tokuyuz. Bul jaktarga bolsa 5 tane ava ilmegi var. 1, 2, 3, 4, 5. Pul stolbuk menен jaygaştırıp ülgüyüzdü gidiyoruz. 2, 3, 4, 5. Baka hemen 1, 2, 3, 4, 5. Pul stolbuk menен jaygaştırabız. Bu yerge 7 nakit menен stolbuk takıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bayağıdayla 1, 2, 3. ilmek'e nakit menен stolbuk takıyoruz. Keyinki gülübüzdün negizi baştaldı. Birinci katar, ikinci katar mınday tokuyuz. Şu 8 ava ilmegini alabız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bol stolbuk menен jaygaştırabız. 1 ava ilmegini alabız. Ayağını alıp birinciye başına stolbuk takıyoruz. 5, 2 ava ilmege nakit menен stolbuk. Bu yerge başına stolbuk takıyoruz. 1, 5 ava ilmege.
nakit menen 5 stolbik. Kavalmegi nakit menen 5 stolbik. 1 2 3 5 avalmegi 1 3. Stolbike nakit menen stolbik 9. Keyinki güldörüzdün negizi payda başladı. 1 2 3 4 5 7 8 Ölgüyüzde buru aldık. 5 havalmegini alıp yaka 5 stolbik 900 taşına stolbik 900 2 3 4 5 havalmegi 1 2 3 1 2 yapışına stolbik 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 hava ilmeğimden yüzünü buru aldık. Tak. 20 1 2 3 4 5 dakika 900 1 2 2 3 3 4 5 1
2 5 A ilmeklerden turgan stolmekler. Beş A ilmeklerden turgan stolmekler. 1 2 3 5. Şimdi uzar payda oldu. Giyinki uzarımız uççaların üstünden getiriyoruz. Yerge can uzar çağıt. Şöyle güllerimiz çoğayıp getiriyoruz. Dağı kanalımızdan görüşkünçe salamatda bolыңыздар. Like basıp kanalımızga katılıp kommentariy kaltırыңızдар. Kaltırgan kommentariylерге жооп бергенге аракет кыламын. Görüşkünçe salamatda bolыңыздар.